Nyame hotifo ene anopes so mede aseda etiase free yene Awurade Yesu Kristo enchen edema wa wotie mi a wohwe me musumfo Reverend said Bimponie yesa be she na watwe frase Kristo se me mfa asemo a bama enidaso bama onwaye dine ewo na watwe mu emfa enomo no be ka bibia afa confidence in the Lord. Say you bet me enya ahotoso ewo yene Awurade Yesu Kristo mu na ade ba akona me pese me kan di hye wonkunan e ma wo hu se wa hotoso a ewo Kristo mu e betimi aboa wo ene anopa ni se papa bi tena ase a na ne din de Daniel na sa Daniel no ye nyame difo a na the confidence ewo yene Awurade Yesu Kristo mu no neso nipa tena ase e plan tia no e wo Daniel 6 se omum pene ma botaye ni nhira Awurade di adom no embam but Daniel no owo confidence wo ni Nyankopon mu enti wanfa na ani ankode na enipa dodo no e sori tia ne so enti emom hyemra se eni kwan se wo bom paye odofo si enya gidie enya hotoso ewo Kristo mu se ohawbo se amane bo se empo se bibia ma empo a ema bibi biara emu wa bamu da kosoa konkoto dwanim na sugu Nyankopon so na ono Kristo beka ho na enkumdie be o chefa enti Daniel anhwede na omoye okoso bompaye ama omo hyemra se ni kwase Daniel kasa eto da ni patimi tena se plane se ahotoso a wo Kristo mu nti no ya be bibi de asu kwan se wontumi mompaye se wontumi ntu anamo a betima menkurumdi aba na Daniel ye ni nyina wie ye no afi ohene hyemra to da ni patimi hyemra to abrabo so se eye oseye na nipa ade ba enem guase na omo de ba na Daniel koso bompaye no wo mu hu se Daniel bompaye toda nipa beji unta ewo wunyami sumu wabra bomu wadwuma mu but don't look at them, you just concentrate. Enti Daniel wanhwe wo mu ama Daniel koso bompaye ma omu de ne ko hene nim se wabumra so de ekoso wo ye wabra bomu wunyami sumu wasetene mu no you are innocent when mu hwe na nam se nipa pon mu gwasie enti no wo ma ya pese ye do to se ni amaniem but Awurade beji wafini nyina mu enti saade ni si ya no ye de Daniel ko se ye se omde ne kotu jata menem be Kristo a ye de hoto ne so Nyankopon ye di nachi otutwa de Daniel ama ayesa ankofo a omusi nkonya ne mom ye de omu ko jata menem no jata wi wo mu Awurade se min kan se na watwi mu so obi esi nkonya so obi mpese eni da so ne ahotoso wo Kristo mu no ebe wie paye enti wo bringe wo down a jata mene biara yetuma wono Awurade ma sankrofo ne entom Awurade ma won sanka wonhira ene da so nsam biara ye wodia ebetuma mo apoma ko anim na wotwe mu no Kristo mfa no mo mi hye wonkura se fa ho to Kristo so na aye susuboni biara akoso etie wonyamsom wabrabo no entimi emamu da Awurade nka wo ho na oma watamfo anim ngu ase ba bia wo be ko biara ya pese ni pe gu anim ase no Awurade ngu watamfo anim ase na wotwe mu de aye dia na ye mpagya no Kristo mfa no mo wanim ngu ase da wanim kwan betene Awurade ma ho nye dene se Daniel wa hanya mane ba Awurade ma nkunim sa confidence am di show mu na wotwe mu no agwa kwa premium apa ma wo ba mo nya ni da so ba mo ko di nkunim Awurade wonhom ne na somtwe emfiri wo so da ono Kristo ofra no so ngu anim ase no obeka ho obebo otidom na osusu mpa anya adwuma. Shalom to you.